चीन दलाली छोड़ के बोलो, चीन दलाली छोड़ के बोलो। বক্তব্য হচ্ছে যে এই মিছিল দেশদ্রোহীদের মিছিল, এই মিছিল কোনোভাবেই আমরা যেতে দেব না। युद्ध विरोधी रैली में हंगामा। आप सबका स्वागत है न्यूज़ लाइन कोलकाता में। कोलकाता के मौलाली मोड़ में धर्मतला तक एक युद्ध विरोधी जन रैली की आयोजन किया गया था। ये रैली में वो लोग शामिल हुए जो खुद को समझदार और धर्मनिरपेक्ष मानते हैं। उनका मुख्य नारा था युद्ध नहीं शांति चाहिए। लेकिन बीजेपी नेता सजल घोष ने इस रैली में व्यवधान डाला। जैसे ही रैली शुरू हुई, सजल घोष और अन्य बीजेपी कार्यकर्ता राष्ट्रीय ध्वज के साथ पहुंचे और देश विरोधी नारेबाजी करने का आरोप लगाकर रैली को मौलाली क्रॉसिंग पर रोक दिया। इसके बाद दोनों पक्षों में धक्का मुक्की और हाथापाई शुरू हो गई। आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रैली में शामिल लोगों पर काली स्याही फेंकी है। पुलिस ने पहले बीजेपी कार्यकर्ता को और फिर रैली में शामिल नागरिक को हिरासत में ले लिया है। হচ্ছে যে এই মিছিল দেশদ্রোহীদের মিছিল, এই মিছিল কোনোভাবেই আমরা যেতে দেব না, এই মিছিল কোনোভাবেই যেতে দেব না। পুলিশ এই দেশদ্রোহীদের মদত দিচ্ছে, পুলিশ দেশদ্রোহীদের মদত দিচ্ছে। পাকিস্তানের দালালদের পুলিশ মদত দিচ্ছে, পাকিস্তানের দালালদের মদত দিচ্ছে পুলিশ। কোনো অনুমতি নেই সেই মিছিলকে করতে দিচ্ছে পুলিশ। পুলিশ না হ্যাঁ কোথায় ছিল যেদিন কাশ্মীরে হামলা হচ্ছিল? পুলিশ বলছে যে এই জায়গায় না যেতে। পাকিস্তানের পানি বন্ধ করলে কেন বলছে? পাকিস্তানের পানি ওদের মুখে জল নয়, ওদের কথায় পানি। এটাই দুর্ভাগ্যের। যদি কোনো মিছিল হতে দেব না, ওদেরও পারমিশন নেই, ওদের পারমিশন নেই, ওদের পারমিশন নেই। হ্যাঁ এটাই তো দুর্ভাগ্যের। ওরা মারতে পারে না, মেয়েরে লাট করে দেবো মারতে গেলে। যে সময় পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী অপারেশন চলছে সেই সময় বামপন্থীরা আজ যেভাবে রাস্তায় নেমেছে যুদ্ধের বিরুদ্ধে, এদের জনগণ দিয়ে চালানো উচিত, জনগণ দিয়ে পেদানো উচিত। হ্যাঁ হোক, ভাষার কোনো এ নেই। এদের জন্য আবার কি ভালোবাসায় কথা বলবো? হ্যাঁ এদের মারাই উচিত। আমরা শান্তিতে করতে গেছিলাম, পুলিশ করতে দিল না, পুলিশ করতে দিল না, পুলিশ করতে দিল না।